Anong tradisyon apan mahimungipit sa pagigduyog sa uban diha kang Kristo magampo kita. Ginoo ang magampo. Alang sa atong labing sa pagtuo isip usa ka simbahan uban sa atong labing kalahurong obispo ang Alberto, mas sinati nato si Kristo pinaagi sa atong gagmay simbahanong katilimban magampo kita. Ginoo ang magampo. Niini tuig sa Yulio sa paglaom, mapakita unta nato sa kanunay ang atong laom nga pagsalig o malaong pagtuon sa Dios taliwala sa mga mangitngit nga kasinatian o mangnakaw kita nga nagkayusa paingon samahan, magampo kita. Ginoo ang pagampo. Nga malangat nato ang atong ipangandoy nga kalinaw alang sa tibuok kalibutan, magampo kita. Ginoo ang pagampo. Nga ang walay katapusan kahayag sa kaluwasan, magdad-ag kanila nga namatay na, magampo kita. Ginoo ang pagampo. Ginoo namong Dios, himuan kami nga makaambit sa imong ugma, bukas unta kami alang sa usad-usa, ug mudawat sa matag usa nga among igsuon diha kang Hesus nga among Ginoo. Amen. Hindi ko palihog at mawito ng awis sa pagkakas. O Ginoo nga maluluyon, ang hingpit nga sakripisyo ni Jesucristo mo'y naghimo kanamo nga katawhan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw o kayusan nganhi sa imong simbahan. Ini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa kanin. Bayo ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang imayang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Ayaw matarong. Santos nga mga Diyos nga dunhay umagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang gabit. Kaya ang tanan ng mga butang madako siya o magamay imo mga binuhat. Ang mga kausaban sa takna o panahon nagatagan sa imong mga balaod.
Gibuhat mo ang tao sumala sa imong larawan, ug itugyanan og gahom sa pagbuhat uban sa tanan niya mga kahibulungan, ug busa uban sa mga anghel o mga santos sa langit. Nagasangyo kami sa imong himaya, duyog sa nang walay puno nga pag-awit. Santos kayo ikaw, Ginoo, ang tururan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu ang pagsantos ni inyong mga gasa. Aron mahimo kinialam ka namo nga lawas ug dugo ni Jesucristo akong Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, ikuha siya upan, pasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niining ngadto siya mga tinunan ug miingon. Gawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay ginimaw nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Kasama pagita po sa panihapon, may kuha siya sa galis, kay pasalamat kanimo pag-usap. Mihatag niiningadto siya mga tinunan o miingon. Gawata kini, Panginoon ka mga tanan gikan niini, kay ginimaw ang kalis sa akong dugo sa pagtutunhay ng kasabutan. Ang dugo kay ula alang kaninyo alang sa tanan mga tao, aron ang mga sala mapasayto. Buhata kini aron paghandog kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo, siya bumalik Aron paghandong sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kami giisip kangayan, muatubang ug walagan kanimo. Himuang kami nga mga lawas sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahigpit kami sa gugma. Uban ni Leo ang Papa, ni Alberto ang obispo sa tanan mga pari, ug imong katawhan nga niya karon nga nagsimba ug nagdaig kanimo. Hinumdumi usab ang mga igsoon nga nangamatay, labi na sa galak sa mahigugma nga among ipamisahan karon. Malaumon nga mamanhaw sila ug ang tanan nga namatay sa imong kaluoy. Dala silang tanan sa pagsulong sa kahayag sa imong naong kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan na makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan na ulay sa Diyos, uban sa mga apostoles, o sa tanan ng mga santos na nagatuman sa imong kabubuton natas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o giha kaniya. Ihatag na lang kanimo makagagahong nga mahal,
diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanan dumugog himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoo, ngayon mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw hining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, o kay kayo sa tanang kasnamo. Samtang napaabot kami nga malaumon sa pagbalik kay Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, ilungkas sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sanak, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sigo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw ang buyog hari, hangtod sa kahaturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaw sa kaninyo. Kung karon atong ipakita ang timaan sa panaging isunay, maragain, peace be with you. Lord.
mga kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, burahan kita kita sa bakete sa Ginoo. Magampo kita, O Ginoo, kining pagkalawat matugang tadili kanamo sa makahalin nga kahong sa imong ugma, tultuli o kagaka nga mo mga paningkamot, aron makapahimot kami kanimo niya sa tanang mga butang. Ini among ipagayo, ina ni Kristo among Ginoo. Palihog mundo alang sa mga pasalamat ng Panginoon. Last kayong salamat sa Sanksima Trinidad sa tanang mga grasya na iyang hatag kinato uban sa panabang ni Mama Mary, inahan na tanan, uban sa Monsignor San Isidro Labrador, atong patron sa parokya, atong silang sugaton sa masigabong palapakan. Sa ato sa mga celebrante karon, kung ilan na atong mga paroko, Reverend
Father Anderson del Wow. Ato siyang nasigon sa masipang palakpakan. O sa atong sinarista, no? Nakapalawan ko si Giboy. O sa atong servers, o sa atong liturgical ministers, sa atong choir, katulungan ni Jeremy, o natong tanan na nakaroon dili, o nabila sa atong sponsor, palihog, tundok, ang cluster 3, pilog, mga cluster 3 Father. Atong sugaton sa masipang palakpakan. O ang uban na mga patulo, salamat at ihatag ni Father Tulton. Ang June 38, mo ko sa tuyog na mato sa atong obispo, mga istorya, aron sa pagpananghid no, sa atong mga proyekto sa atong simbahan. Kaya usan niya na ang atong target na makabuhat ka o pulta mayor na hardwood yun. Hatagan namin o ordinansya ni Bishop na bago pa di pa mag-project o mga tinagpo after 4 to 6 months pa. Ihangin ko kanina kay muhawa magpud siya. Wala nang nahangin ko nga masuktan na ang tapon. Di ba kay nitako may bitawon na ito pag gama na ito pulta mayor sa atong parokya. Aron at least mga December makuha na ito ni. Pero kay kung na-delay ang ilang flight, kaibigan pa si Bishop o Davao. Way-way po may mga pari dito na nagig-appointment niya na napalaw. Kaya ito man na-delay ang flight niya. Nagdali po balik kaya ito na napakita sa bihilan. So, muna na ang sa ka-update. Pero ako na ito pasalamat, no? Ako i-congratulate ang ato na newly installed na ako live o isutanahan ang ato na sinarista na si John Vincent. Ako siya natagan sa Masipang Pakpak. Isa po siya nagawa ko nasutanahan na, no? Hapit na siya mapari. Buwang na lang siya o tulo ka adlaw, 4 ka semana, 5 ka buwan, o 5 ka tuig. Ay ato nga po si John Vincent na mapari ang nagitray anak sa ato nga barangay nga pari din sa ato nga lugar. Mga na ihala na ito kanunay o suporta alang sa ilang kalapusan, sa ilang bukasyon nga gipili. Palihog man nito. Ang yami ang mga bata na sa ulo ko silang birthday, nagay anniversary sa pagkari sa tubangan, human sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaan kaninyo. O manalangin kaninyo mga gahong na Diyos, ang Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa, lalo na ito ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Para